नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी आम जाना सिंह राशि व्यक्ति मानी सेप्टेम्बर मसटी केमिति कटिब। सेप्टेम्बर 2025 सिंह राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य शिक्षा मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर एवं बेपार बिजनेस केमिति रहिबा जानिबा आज भिडटी सेप्टेम्बर मासर संपूर्ण राशिफल विषय रे। जदि आपणकर सिंह राशि होइथाए ताहले आपणकर फायदा पई ए वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आउ जदि एबे पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु एवं वीडियो को शेयर करंतु हाइप करंतु आउ कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सह जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण वीडियोटी आरंभ करिनेबा। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति सिंह राशि व्यक्ति मानक पई सेप्टेम्बर मासरे केमिति रहिबा। एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। सिंह राशि व्यक्ति मैंने ध्यान देखि शुणु। आपणकर राशि स्वामी होती सूर्यदेव। सूर्यदेव आपणकर प्रथम घरे केतु एवं बुधदेव सांगे विराजमान अच्छा। आपणकर द्वितीय घरे विराजमान अच्छा मंगल ग्रह। सप्तम घरे विराजमान अच्छा राहुदेव। आपणकर अष्टम घरे विराजमान अच्छा शनिदेव एवं आपणकर एकादश घरे विराजमान अच्छा देवगुरु बृहस्पति। आपणकर द्वादश घरे विराजमान अच्छा शुक्रदेव। दर्शक बंधु एत थिला नवग्रहंकर स्थिति। एबे आसंतु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। सेप्टेम्बर 2025 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम घर होइथाय हमर स्वास्थ्य एवं इम्यूनिटी सिस्टम रा घर। आपणकर प्रथम घरर स्वामी बनुचंती सूर्यदेव। सूर्यदेव आपणकर प्रथम घरे ही विराजमान अछंती। आउ पंचम घरर स्वामी बृहस्पति मध्य आपणकर पंचम घर को दृष्टि देउछंती एवं आपणकर भाग्यस्थानर स्वामी मंगल मध्य द्वितीय घरे विराजमान अछंती। एही कारणरू सेप्टेम्बर मासरे आपणकर स्वास्थ्य आपणक पई बहुत भल रहिबो। आउ पूरा मास पर्यंत आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम मध्य बहुत भल रहिबो एवं आपणकर स्वास्थ्य प्रति जदि कोनोसी भी समस्या लागि रहुथिला ताहले सेप्टेम्बर मासरे आपणकर स्वास्थ्य प्रति लागि रहितबा सब समस्या मध्य आपणक पई दूर होइजिबो। कहीं सूर्यदेव आपणकर प्रथम घरे विराजमान रहिबे तापर आपणकर द्वितीय घर को विराजमान करिवे। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई सेप्टेम्बर मासटी केमिति कटिबो। पंचम घर होइथाय विद्यार्थी मानक पई। आपणकर पंचम घरर स्वामी बनुचंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती एवं सप्तम दृष्टि रे आपणकर पंचम घर को देखुछंती एवं बुद्धिर कारक बुधदेव आपणकर प्रथम घरे विराजमान अछंती। शुक्रदेव मध्य आपणकर प्रथम घर को विराजमान करिवे। एही कारणरू सिंह राशि विद्यार्थी मानक पई सेप्टेम्बर मासटी बहुत भल रहिबाकु जाउअछि एवं विद्यार्थी माने खास करी गुटिए कथा मने रखंतु जे 15 किबा 16 सेप्टेम्बर पर आपणकर कोनोसी भी एग्जाम रही थाए ताहले आपणकर एग्जाम रे बहुत भल रिजल्ट आसीबार मध्य संभावना रही अछि। आउ ता सहित विद्यार्थी माने फॉर्म फिलअप बा एडमिशन करने को चाहूते करि पारिबे एवं ग्रह मानकर स्थिति अनुसार सेप्टेम्बर मासरे आपणकर पाठपढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबाकु जाउअछि। आउ जदि आपणकर पाठपढ़ा रे कोनोसी भी डिसीजन नेबाकु चाहूतिले मते नै पारिबे। ग्रह मानकर चलन अनुसार आपणक पई बहुत भल समय रहिबाकु जाउअछि। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ सेप्टेम्बर मासरे आपणक पई केमिति रहिबा। सप्तम घर होइथाय मैरेज लाइफ घर। आपणकर सप्तम घरर स्वामी बनुचंती शनिदेव। शनिदेव आपणकर अष्टम घरे विराजमान अछंती आ आपणकर सप्तम घरे राहु विराजमान अछंती। एही कारणरू सिंह राशि व्यक्ति माने मने रखंतु जे सेप्टेम्बर मासरे आपणकर मैरेज लाइफ आपणक पई एते भल रहिबो नाही एवं आउ गुटिए कथा मने रखंतु जे शनिदेव आपणकर अष्टम घरे विराजमान रहिबा जगो पूरा मास पर्यंत आपणकर मैरेज लाइफ रे छोट मोट समस्या लागि रहिबा। आउ ता सहित आपणकर मैरेज लाइफ रे छोट छोट कथारे भूल बुझामणा सृष्टि हेबार मध्य बहुत संभावना रही अछि। जदि आपणकर मैरेज लाइफ रे कोनोसी भी समस्या देखा नदेला ताहले आपणकर लाइफ पार्टनर हेल्थ प्रति छोट मोट समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। खास करी आपणकर लाइफ पार्टनर को स्टमक समस्या देखा देबा सहित इन्फेक्शन एवं एलर्जी समस्या देखा देबार बहुत संभावना रही अछि। आउ ता सहित आपणकर लाइफ पार्टनर को थंडा काश समस्या देखा देबार मध्य बहुत संभावना रही अछि। जदि आपणकर लाइफ पार्टनर हेल्थ प्रति कोनोसी भी समस्या देखा नदेला
ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ? ନବମ ଘର ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଘର, ଦଶମ ଘର ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବନୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କାହିଁକିନା ଯେବେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରଥମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ କିମ୍ବା ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କାମ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଅନୁସାରେ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଥ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଧିକା ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ, କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଅଧିକା ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଟିକେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲେଜିନେସ୍ ରହିପାରନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଅଧିକା ବୁଲାବୁଲି ଏବଂ ମଜାମସ୍ତି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଠାରୁ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଯେବେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମକୁ ଆପଣମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା ରହିଥିବା କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଧନ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ବୁଧଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।